बरण को 1000 बरण भी कर विज्ञान प्रणाली चाष करवा आम 1000 गुण कि 1000 गुण भी कर समय भी कमाई पार छोट जिन बड़ भी कर कल भी कर किंतु गोटे जिन सृष्टि करना राजे कुटी आज गाड़ी मुआ रंडा कुटी गाड़ी कहार भी सक्षम नुहे जेकोसी ज्ञानी हो साधु संत हूँ वैज्ञानिक हूँ राष्ट्रपति हूँ प्रधानमंत्री एमती कहार भी शक्ति नहीं गोटे धान शीशा गोटे दाना तैयार करने हाँ आम उपादन कर चाष कर उत्पादन कर बड़ होगा धान गोटे कि सान सोरिष दाना ताठू सान गोटे धुआ मंदी उपादन सीना करुचु चाष सीना करुचु आम तैयार करुचु कि गोटे मंदी गोटे दाना ना विचार करवा से सब देवता मानकर भगवान सृष्टि आमर नुहे जिन आम उपभोग करुचु से देवांश दान न कले पापी हेवा शास्त्र लिखाई जे पश्चातात्मक देवांश मान देवदत्त अन्न पूजा आम देवांश न दे यज्ञ होम न कर दान न कर खाइबा सब पापी हेबा आमर एटा जिन नुहे आम तैयार कर आमर पूर्व पुरुष भी तैयार करना चाष कर जिते भी आम खाऊ जे कौटे खाऊ कौन भी खाऊ तो बुझा दरकार से देवांश दान करने परम कर्तव्य अटे कौन आम लुगापटा पिंधु विभिन्न प्रकार शाड़ी विभिन्न प्रकार पैंट सार्ट विभिन्न प्रकार ड्रेस आम पिंधु एगुड़ाक अन्य विभिन्न प्रकार पृथ्वी जिते प्रकार गछ वृक्ष लता अच्छा द्वारा तैयार होती आम से गछ वृक्ष मान तैयार करना तैयार कर लुगा तैयार कर कपा चूड़ा कर सूता मुड़ी आम लुगा तैयार कर कपा गछ आम तैयार करते किए यही प्रकार अनेक आम भावा दरकार से प्रकार आम जहाँ भी भोग जिते प्रकार औषध खाऊ जिते वृक्षलता कौन आम तैयार करूँ कि बिना औषध कहीं तो बची पारे ना विभिन्न प्रकार रोग विभिन्न प्रकार वृक्ष भगवान कर यही प्रकार आम जिते आभूषण सुना रूपा नाना प्रकार अलंकार भोजन करूँ पृथ्वी गोटे आम तैयार कर पृथ्वी भितर अनेक प्रकार धातु अच्छे यहाँ भगवान सुना आम किणुचु कि आम सुना खणी सुना पत्थर के आम तैयार करूँ कि ना रूप पत्थर तैयार करूँ कई जन तैयार कर जिते भी एमती आम भावा लुहा कौन आम तैयार कर लुहा पत्थर आम तैयार कर गाड़ी से आम किणुचु बुलुचु गाड़ी लुहा पत्थर लुहा तार उपादान कारण लुहा ताको आम तैयार करूँ कि लुहा पत्थर ये सब सृष्टि परमात्मा भगवान भगवान का कौन मांगवा भगवान का कौन दे पाइबा भगवान सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अति परम दयालु भगवान को आम मांगवा पूर्व भगवान आम समस्त को दान कर कौन आम मांगवा भगवान को मांगवा पूर्व से आमको अनेक सब प्रकार देते ये पृथ्वी गोटे भगवान आमको देते पृथ्वी आम कौटे चिन्हु पृथ्वी को आम कौटे तैयार कर हाँ भाई आप 10 एकर जमी किनी पारे हाँ आपण ना पट्टा थी पारे कि बेले से पट्टा उड़ी आउ कार ये भूमि सेमती रही से लोक करू ये पृथ्वी सारा ये पृथ्वी को आम तैयार कर नाना प्रकार धातु अच्छी अर्थ धातु ये पृथ्वी गोटे नौले आप चाष करते कोटे घर करते कोटे रोड करते कोटे कल कारखाना बजाते कोटे राजधानी चलता कौन करता पृथ्वी आप तैयार कर किए तैयार कर तुम पूर्व पुरुष यही ना भगवान एत दयालु जीव मान पृथ्वी गोटे सृष्टि कले ये सब विषय रही खाइबा ठार आरंभ कर सब विज्ञान पर्यंत आम जहाँ भी उपभोग कर पृथ्वी भितर अच्छी पृथ्वी जब न था आम भी रही पारि न बंच कर
ଆଗକୁ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇକି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ବସ୍ତୁ ନଥିଲେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ? ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥ୍ୱୀ, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥାନ୍ତୁ? ନଥିବା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଲୁହା ଥିବାର ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କଲୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଥିବାର ତ ତିଆରି କଲୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପରମ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପୃଥ୍ୱୀ ଗୋଟେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ରହିକି ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ, ପୃଥ୍ୱୀ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉନୁ ଆମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଜଳ, ବିନା ଜଳରେ କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? କେହି ଜଣେ ବିନା ଜଳରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ପାଣି 3 ଭାଗ ଅଛି, ଜମି ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ 70% ପାଣି ଅଛି। ଇଏ ପାଣି ନଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା କି? ପାଣି ନଥିଲେ କ'ଣ କୌଣସି ଶସ୍ୟ ହବ ନା କ'ଣ ହବ? ବର୍ଷାରେ ବି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପାଣି କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ନା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିଆରି କରିଛି? ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ କେଉଁ ସାଧୁ ତିଆରି କରିଛି କି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଏହି ନୁହଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଜଳ ନା ପରମାତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ଏତେ ଦୟାଳୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଜଳ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କି? ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯଦି ଆସିବ ନାହିଁ ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା ନା ବଞ୍ଚିପାରିବା? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା। ଏ ଯଜ୍ଞର ଯୋଉ ଧୂମ ଅଛି, ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ଯଜ୍ଞାତ୍ମନା, ଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଯଜ୍ଞର ଶକ୍ତି, ଘୃତ ଯଜ୍ଞର ଶକ୍ତି ସେ ମେଘକୁ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ଆଣିବ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଆମ ଗାଁରେ, ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଳ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଜଳ ନହେଲେ ହବ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଅଗ୍ନି, ନିଆଁକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କି? ନିଆଁକୁ ଟିକେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ଦାରୁ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଉପକରଣ ନିଆଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି? ନିଆଁ ବାହାର କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିନାହୁଁ। ସେ ଅଗ୍ନି ଯଦି ନଥାନ୍ତା କ'ଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ? ନା। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ହେଇପାରିନଥିଲା। ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ବେଦର ଅଗ୍ନି ମିଳେ ପୁରୋହିତମ ଯଜ୍ଞ ଦେବମତୀର ପଦାର ରତ୍ନନାଦମ, ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ମମ ଦେବତା। ଅଗ୍ନି ନହେଲେ ହବ କି? ଅଗ୍ନି ଦେଲେ ସବୁ କାମ ହବ।